U istoriji čovečanstva, malo imena koje zvanjuju tolikom snagom kao Aleksandar Makedonski. Za samo 13 godina, legendarni vojskovođa će ognjem i mačem iscrtati nove granice svoje moćne imperije koja se prostirala od Grčke sve do Indije. Aleksandar je bio nezaustavljiva sila. Svojom genijalnošću, strategiji i ambiciji prvo je ujedinio Grčku i potom pokorio najveće carstvo u dotadašnjoj istoriji, Persiju. Ovo je priča o čoveku koji nikad nije pobeđen u boju, kojeg su mnogi smatrali bogom, a čija volja postala zakon za milione. Ovo je priča o Aleksandru Velikom. U životu nisam napisao bolji intro. Poštovanje, dobri ljudi, dobro mi došli nazad na legendarne teme, gde ćemo danas poći na avanturu koja je ovog vojskovođu učinila besmrtnim, ali ga istovremeno koštale njegove glave. Ono što će tebi sačuvati glavu je da postaneš deo najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire. Samo pola vas koja ovo gleda prati kanal, stisni subscribe, to omogućava češće i kvalitetnije videe. Vozi! Pre nego što je dobacio do titule Veliki, Aleksandar je prvobitno nosio titulu prestolonaslednika kralja Filipa II. Makedonskog, ne baš pitko ime. Filip II. Je bio izuzetno sposoban vladar antičke Makedonije. Pre njega, Grci iz Atine, Sparte i okoline su ovu kraljevinu smatrali primitivnom, necivilizovanom, neusklađenom sa kulturom i politikom ostatka grčkih gradova država. Zato su antičke Makedonce čak i nazivali polugrcima, negrcima ili čak i varvarima. Slično kao što krug i posmata Karaburmu. Ipak, Filip II. Je sproveo opsežne reforme koje će od roku od 20 godina pretvoriti Makedoniju iz random zaboravljene države u regionalnu silu. Napumpao je BDP, sklapao strateške brakove kako bi stekao saveznike i ono najbitnije, drastično unapredio vojsku. Služenje u vojsci je sada postala full-time karijera. Vojnike je svakodnevno trenirao, disciplinovao i organizovao u čuvene falange. To ti je bila gusta pešadijska formacija gde stojiš rame uz rame sa ostalima i svaki ratnik bi nosio sarise, specijalna koplja koja su bila duplo duže od običnih, čak 6 metara. Istovremeno ih je istrenirao i da brzo menjaju dubinu i smer falange u sred bitke, što je ovu formaciju učinilo izuzetno efektnom i smrtonosnom po neprijatelja. Zahvaljujući ovim potezima, Filip 2.0 je 338. godine pre nove ere odneo odlučujuću pobedu protiv koalicije grčkih polisa kod Heroneje, nakon čega je osnovao Korinski savez. Time je de facto celu Grčku stavio pod svoju kontrolu, osim Sparte. Ohrabren činjenicom da je ujedinio neujedinjivo, da ima moćnu vojsku i jak BDP, odlučio je da celoj Grčkoj sada zada ogroman zajednički cilj, da pokore svog večitog neprijatelja, Persiju, ili ti Ahimenidsko carstvo. Sve je bilo spremno za Filipov grandiozan pohod, ali je iznenada razvio akutan bol među rebrima, nakon što ga je sopstveni telohranitelj izboo 336. godine pre nove ere. Ubistvo Filipa Makedonskog je njegovog sina, Aleksandra, još uvek ne velikog, promovisalo u novog šefa države. Ipak, mnogi su se smatrali da ovaj 20-godišnjak neće uspeti da se snađe sa vođenjem faktički cele Grčke i osetili su da je sada idealna prilika da ugrebe moć od mladog kralja. Međutim, Aleksandar Junior je još tokom detinjstva pokazao da je izuzetno sposobno i inteligentno čeljade. Još sa 12 ili 13 godina, on je svojom dovitljivošću jedini uspeo da ukroti neukrotivog konja Bukefala, koji će mu ostati veran sve dok nije uginuo u dalekim planinama Pakistana 18 godina kasnije. Izvinjavam se na spoileru. Filip je čak angažovao Aristotela da podučava Aleksandra između njegove 13. i 16. godine, tokom čega je stekao obimno znanje iz medicine, logike, književnosti, umetnosti, filozofije, morala i religije. Bio je navučen na Ilijadu. I nakon tog teorijskog dela, Filip je smatrao da je vreme da mu nađe i praksu, te sa 16 godina dobio svoj prvi posao u vođenju države i vojske. Naime, 340. godine pre nove ere, Filip se zaletao na Vizantiju, te Aleksandra Stažistu postavio kao svog zamenika, sa samo 16 godina dakle. Jedno tračansko pleme je odlučilo da to iskoristi i podigne revolt, koji je mlađeni Aleksandar ne samo ugušio, već ih je i proterao. I da dodatno dolije ulje na vatru, tu je osnovao i novi grad koji je vrlo kreativno nazvao Aleksandrov grad, Aleksandropolis, vrsan rage bait. 2 godine kasnije bio je jedan od ključnih vojskovođa u onoj čuvenoj bici kod Heroneje, kada je potukao do tada nepobedivi tebanski elitni odred. Ovo je bio solidan PR za Aleksandra Solidnog, kome će nedavno stečeno iskustvo doprineti da se snađe u krizi koja će slediti nakon Filipove smrti. Filip je bio čovek koji je, kako to kulturno da predstavim, voleo da diverzifikuje svoj genetski portfolio. U prevodu imao je puno žena, ali i puno dece koja bi mogla da budu pretnja po Aleksandrov tron. Te neke od njih mlađeni Aleks zajedno sa svojom majkom ubrzo klonio.
ali takođe morao i da uguši revolte severnih plemena i južnih grčkih gradova koji su opet odlučili da iskoriste moment političke nestabilnosti i ispore se za nezavisnost. Mladi kralj je nemilosrdno i munjevitom brzinom pregazio sve koji su mu se usprotivili, dok je Tebu, jednog od najmoćnijih gradova kojemu je pružao najviše otpora, sravnio sa zemljom, a njene stanovnike prodao u roblje. Ostalim gradovima je poruka bila vrlo jasna. Grčka je pokorena, osim Sparte koja ironično više nije bila ni bitna, a Aleksandar brže bolje potvrđen za vladara cele Grčke. Kako je domaći teren bio stabilizovan, Aleksandar, koji by the way u ovom trenutku i dalje ima samo 22 godine, zadaje sebi još ambiciozniji cilj. Cilj koji samo neko poput njega i može da ostvari. Osvajanje divovske Persije i širenje Makedonije do granica poznatog sveta. Meni sa 20 godine bio cilj da ustanem iz kreveta pre 12. I dalje. Međutim, ti dok si na poslovnom putu po Persiji, treba konstantno da budeš u kontaktu sa svojim generalima i rukovodiocima nazad u Evropi. Ali to je dosta skupo s obzirom da si u roamingu. Zato sam siguran da bi Aleksandru pomogao moj današnji sponsor, Nomad eSIM. eSIM ti je digitalna SIM kartica, što znači da kad si u inostranstvu ne moraš da ideš do prodavnice i fizički menjaš SIM karticu. Samo instaliraš aplikaciju, odabereš državu i u roku od samo par minuta već imaš internet, što ti drastično štedi vreme i energiju. S obzirom da dosta putem redovno koristim Nomad eSIM, jer je dostupan u praktično celom svetu i onda ne moram svaki put da se cimam. Jako me mrzi. Plus možeš brzo da menjaš između eSIM-ova ako često menjaš države. Kao i uvek, Temet vam dolazi sa poklonima i ako uneseš kod Temet, dobijaš 22% popusta. I dostupno je i za Android i za Apple. Topla preporuka. Hvala Nomad eSIM-u na podršci nazad napaćenog Aleksandra u roamingu. Simpatična integracija. Persijsko carstvo u tom trenutku bila možda i najjača imperija na svetu. Svakako je bila drastično veća, mnogo ljudnija i imala daleko više vojnika od Makedonije. Taj broj vojnika, vidjet ćemo, nije uvek bila prednost Persije, jer je bilo teško manevrisati svu tu masu protiv vrlo agilnih makedonskih falangi. 334. godine pre nove ere, mlađeni Alek sa svojih 40 do 50 hiljada pešaka i konjanika prelazi Helespont ili ti Dardanele, zakoračuje u Malu Aziju i otpočinje epski pohod na Persiju. Lično je predvodio desno krilo svoje vojske, uvek učestvovao u borbama, što je kad razmisliš bio dosta lud potez. S obzirom da je kralj tolike zemlje i ako pogine, ta zemlja će vrlo lako da implodira bez njega. Ali to je ono što je istovremeno jako boostovalo moral vojnicima. Prvom velikom sukobu protiv Persijanaca kod reke Granik 334. pre nove ere, on se zaletao sa svojim desnim krilom ka neprijatelju i zamalo izgubio glavu. Jedan persijski plemić je pokušao da napadne Aleksandra s leđa. Srećom po mladog kralja, oficir Klit Crni je to uvideo, persijskom napadaču odsekao ruku sa sve mačem. Do jaja. Dok se on tu mlatio sa njima, makedonska falanga je u isto vreme probila front i potukla neprijatelja. Ovo je bila prva velika pobjeda nad Persijom. Prva od mnogih. U zavisnosti od izvora, Aleksandar the Brave je tokom bitke izgubio samo par stotina boraca, dok je protivnik izgubio preko 5000. Ubedljiva pobjeda kod Granika zasejala je strah u kosti Persijanaca, koji su se sada povlačili dublje u Aziju. Mnogi gradovi regiona nisu bili preterano lojalni Persiji, te su se samovoljno predavali Aleksandru. Mlađeni Alek im je zato kao nagradu podario razne autonomije, poput zadržavanja starih zakona i običaja, pa čak i neki vid lokalne samouprave, čime je gradovima hteo da predstavi da im je jednostavno lakše da se predaju i da će tako dobiti bolje uslove za život nego pod Persijancima. Ipak bila je to ogromna imperija i nisu svi u Male Aziji bili toliko zagrejani da promene vlasnika. Drugo, Aleksandar je bio svestan da bi moćna persijska flota mogla da mu preseče komunikaciju sa Grčkom i napadne Atinu i ostale gradove. Takođe je bio svestan da je persijska flota bila daleko moćnija od njegove i da neće moći na ferku protiv nje. Ali, pričamo o Aleksandru Makedonskom. Mada jeste on bio lud, nikako nije bio glup. Te je okupirao dva velika persijska lučka grada, Milet i Halikarnas. Ove dve opsade su bile izuzetno naporne, ali su se i tekako isplatile, jer mu je sada bilo lakše da nastavi prodor dublje u Aziju, bez da preterano pazi na svoja leđa, jer tu više nisu mogli da staju persijski brodovi. Da, Persijanci jesu pokušali da ga napadnu iza leđa, ali na kraju se to nije dobro završilo. Plus je Aleksandar sklopio i dobre saveze sa lokalcima. 333. pre nove ere već zalazi duboko u Anatoliju, gde se susreće sa legendarnim Gordijevim čvorom, za kojeg je postojalo legendarno proročanstvo. Kogod uspe da razmrsi čvor, taj će postati vladar čitave Azije. Aleksandar Makedonski je jednostavno izvadio svoj mač
i rasekao ga. I izgleda da je bilo istinu u tom proročanstvu, jer se ubrzo našao na granici današnje Turske i Sirije kod grada Isa. Tu se prvi put susreo i sa persijskim carem Darijem III. Darije je tu imao daleko veću vojsku i zato je samo pokušao da primeni brute force taktiku. Pre svega, gledao je da sa leđa zarobi Aleksandra u uskom pojasu između mora i planina i da ga onda jednostavno svojom brojnošću nadjača. Po najrealističnijim procenama, Darije je imao između 50 i 100.000 boraca, doduše antički izvori pumpuju taj broj do preko pola miliona, dok je Aleksandar raspolagao sa samo 40.000 boraca. Međutim, Darije III sigurno nije gledao film 300, jer da jeste, bio bi svestan da na tako malom prostoru njegova brojčana nadmoć ne može potpuno da se iskoristi. Ovo je zato i tekako odgovaralo Aleksandru, koji se sa konjicom koje je predvodio na desnom krilu zaleteo direktno na persijskog cara. Darije III, bivajući hrabar borac, beži sa lica mesta tražeći novi donji veš za sebe. Jedna malena sitnica kod svega ovoga. Nekako je zaboravio svoju ženu, decu i majku na frontu. Ko je tu doveo da gledaju bitku, pošto je bio toliko samouveren da će pobediti. Ipak, kako se pročulo da je Darije pobegao, tako se organizacija i samopouzdanje persijske vojske raspalo. Mlađani Alek je sada odneo izuzetno važnu pobedu i kao šlag na torti zarobio i carevu porodicu, a da ih je fino ugostio, što je dobro kao za PR-u bilo. I ovde ponovo vidimo izuzetnu promišljenost Aleksandra D. Promišljenog. Umesto da pojuri za Darijem III, Alek je odlučio da prvo osigura celu istočnu mediteransku obalu, jer je znao da ako to ne reši, persijska flota uvek može da mu predstavlja opasnost iza leđa. Te je išao redom duž obale i zauzimao gradove sve dok nije stigao do moćnog lučkog grada Tir. Opsada Tira bio je jedan od najtežih poduhvata njegove karijere, ali lično jedna od najzanimljivijih bitaka u istoriji. Tir je u jednom trenutku bio smešten na ostrvu, izuzetno dobro zaštićen visokim zidinama koje su se nalazile odmah uz obalu. Plus treba dodati da su to bili Feničani, vrsni moreplovci koji su posedovali moćnu flotu. Sve ovo znači da je Aleksandar sada ponovo morao da adaptira svoj pristup. Zato je naredio izgradnju nasipa preko mora ka ostrvu, na koje je postavio kule za opsadu koje su bombardovale zidine grada. Bila je ovo naporna rabota, jer je makedonska vojska konstantno morala da se brani od napada feničanskih brodova. Mlađani Alek zato uspeva da sklopi savez sa okolnim feničanskim gradovima, sa čijom flotom je uspeo da lupi kontru floti grada Tir. Nakon 7 iscrpljujućih meseci, Aleksandar Makedonski uspeva da pokori grad, ali ogorčen otporom Feničana ubija ili razapinje oko 9.000 vojnika i civila, dok njih 30.000 porobljava. Inače, ono što je zanimljivo ovde je što 2300 plus godina kasnije Aleksandrov nasip i dalje opstaje i to je grad Tir pretvorilo u poluostrvo. Videvši kakva sudbina čeka one koji se ne predaju Aleksandru, mnogi komšijski gradovi su jednostavno odlučili da se ne opiru. Osim Gaze, koju je Alek uspešno pokorio, ali je čak zadobio i povredu. Te je u znak zahvalnosti, nakon što je pokorio grad, lokalnom stanovništvu priredio sličan završetak kao Tiru. U Egiptu je zato dočekan kao oslobodilac od persijske vlasti. Lokalne persijske vođe su mu se bukvalno samo predale, a Egipćani su ovog stranca proglasili za faraona u Memfisu. I ne samo što je sad bio i kralj i faraon, već je odlučio da sa vojskom ode na izletu oazu Siva, duboko u pustinji, gde se prvo izgubio sa vojskom, ali su ga srećom spasili gavrani, koji su ga kao naveli ka tom nekom svešteniku u toj oazi. Zašto bi se on uopšte toliko cimao? Zato što je tamo proglašen i za sina staroegipatskog vrhovnog boga Amuna, uprkos tome što je već bio sin Filipa Makedonskog. Doduše, njegova majka Olimpija je takođe tvrdila da je Alekov otac zapravo bio Zeus. Dakle, ako nisi ispratio, da rezimiramo. Aleksandar je sad bio i kralj, i faraon, i sin Zevsa, i sin Amuna, i sin Filipa. U suštini, ovo je sve bio vrhunski marketing. Vođa celog sveta, sin dva boga nekako. Nepobedivi vojskovođa ruši daleko moćniju imperiju. Aleksandar je svakako pokazao da poštuje lokalne običaje, ali je ipak začeo helenistički sistem upravljanja kojim je reformisao ekonomiju Egipta. Tokom svog boravka je osnovao i grad na delti reke Nil, koji je takođe kreativno nazvao po sebi Aleksandrija. Njegov odmor u Egiptu će doduše biti kratak, s obzirom da ga čekalo još puno posla. Aleksandar je sada obezbedio čitavu mediteransku obalu, što znači da
persijska flota više nije mogla da ga bosne sa leđa. I kao dodatno osiguranje, Alek je nazad u Grčkoj postavio svog generala Antipatera da reguliše pobune poput one u Sparti. Niko više nije mogao da zaustavi Aleksandra, ni legendarna Sparta. Sada je bio potpuno siguran i spreman da se suoči sa Darijem u jednoj grandioznoj, epohalnoj finalnoj bici. Tako će se dve imperije sukobiti kod Gaugamele na severu današnjeg Iraka 331. Aleksandra Makedonskog i njegovih 47.000 ratnika čekao je Darije III sa između 50.000 i milion boraca nekako. Teško je reći jer ponovo antički izvori propaganda. Mislim, ništa se nije promenilo. Vrlo verovatno je da ih je bilo između 100 i 150.000 jer vidimo da su Alekovi vojnici zapravo bili nervozni. Darije je naučio iz svojih prethodnih grešaka kod Ise, jer je ovaj put sve učinio da se bitka odigra prostranoj ravnici i tako realizuje pun potencijal svoje masovnije vojske. Čak i terao vojnike da što više izravnaju taj predeo za bitku. Ipak, Aleksandar je bio lagan. Do te mere lagan da umalo to jutro nije prespavao bitku. Mislim, preterujem. Ali njegov možda i najiskusniji vođa, Parmenion, ga je zaista to jutro probudio i pitao kako tako spokojno spava kao da je već pobedio. Na što mu Aleksandar najelegantnije odgovara: ja sam to već i učinio. Ipak, ako je neko mogao da opravda toliki ego, to je bio Aleksandar još malo pa veliki. I bitka kod Gaugamele ti je još jedan u moru dokaza koliko je ovaj vojskovođa bio briljantan. Suočen sa brojnim neprijateljem, znao je da će morati da nadmudri Darija, te je svoju vojsku postavio pod uglom kako bi sprečio da ih Persijanci okruže. Parmeniona je kao i u svim bitkama do sada stavljao da mu vodi levo krilo, dok je on lično preferirao desno. Onda je odlučio da namami Darijevo levo krilo i odvuče ih što je više moguće u desno da bi napravio rascep u persijskoj vojsci. Ako su ovi naseli na to i kako se sada otvorio put ka Dariju, Aleksandar je sa delom svoje konjice odlučio da iskoristi priliku i zaleti se ka caru Persije. Istovremeno, naređuje desnoj polovini svoje falange da se takođe zaleti ka Dariju u nadi da će ga oni zajedno delimično kružiti, dok su leva polovina falange i Parmenion ostali da se bore sa ostatkom persijske vojske. Darije se verovatno sasvim slučajno u tom trenutku setio da je zaboravio recimo da ugasi šporet kod kuće i ubrzanim korakom odlazi sa bojišta, što ponovo dovodi do raspada sistema u njegovoj vojsci. Sad, ti bi se verovatno zaletao ka Dariju i konačno završio celu tu priču. Ali, Parmenion je bio u ozbiljnom problemu na svom delu bojišta, te Aleksandar morao da se vrati i pomogne svojim saborcima. Tako se persijski car i ovaj put za dlaku izvukao. Ipak, bitka kod Gaugamele se završila apsolutnim slomom Ahimenidskog carstva, a tek 25-godišnjeg Aleksandra nesumnjivo učinila velikim. Sada je triumfalno mogao da uđe kroz kapije veličanstvenog antičkog grada Vavilon, kojemu se predao bez otpora. Aleksandar je ovde zatekao neviđena bogatstva, te je odlučio da je ovo idealno mesto i vreme da njegova vojska malo predahne i uživa u čarima velelepne metropole. Takođe iskoristio priliku da malo konsoliduje vlast, obavi neke administrativne poslove i dovuče pojačanje iz Grčke. Potom je zauzeo još jedan bogati grad, Suza, i uputio se ka Persepolju, ceremonijalnoj prestonici Persijskog carstva, gde nakon još jedne krvave bitke stiže januara 330. godine pre nove ere. Persepolj je bio kruna Persijskog carstva. Njegove veličanstvene palate su arhitektonska i inženjerska remek dela, čiji raskoš i grandioznost i danas izazivaju duboko divljenje posetilaca. Treba da me angažuju turističke agencije. Sav taj raskoš je sada postao free real estate za Aleksandrove vojnike, ali sav taj raskoš ih je podsjećao i na sve ono što su njihovi preci izgubili, kada je persijski car Kserks I spalio Atinu i uništio Akropolj 150 godina ranije. Ili je to samo bio izgovor za stravičan pokolj i pljačku koje će uslediti. Ovo je kulminiralo čuvenim spaljivanjem Persepolja 330. godine pre nove ere, što je bila odluka koju je mlađani Alek verovatno doneo pod uticajem alkohola i na nagovor jedno od njegovih poslovnih pratilja. Ta ide. Persijsko carstvo je bilo u rasulu, dok je Aleksandar Veliki bio u poteri za Darijem, ne bi li konačno završio celu tu priču. Na kraju, Aleksandru nije ni pripalo to zadovoljstvo, jer je persijskog cara zapravo ubio sopstveni rođak, koji je potom sebe proglasio ne samo za cara Persije, već i za cara čitave Azije. Slatko. Aleksandar je ubrzo navatao tog rođaka i potom predao Darijevom bratu da ga ubije. Ovim potezom vidimo da Aleksandar ipak ima poštovanje prema Dariju III. Šta više,
Posle, nakon što je pronašao Darijevo telo, Aleksandar je naredio da mu se pruži veličanstvena ceremonija u Persepolju, sahranivši ga u kraljevskoj grobnici sa njegovim predsima. Do 327. godine pre nove ere, Aleksandar će stići do istočne granice Persijskog carstva, pokorići delove centralne Azije, gde su lokalna plemena i neki preostali persijski lideri pružili zapravo ozbiljan otpor. Te godine će se prvi put i oženiti ćerkom jednog od plemića lokalnih plemena, Roksanom. Ovo je naravno isto bio politički potez, ali kao Aleksandar je bio očaran njenom lepotom. Sve to lepo, ali 327. Aleksandar je prešao u Aziju 334. To je 7 godina non-stop akcije. Dokle više će da gura tu priču? Pa, to se pitali njegovi vojnici i vojskovođe. Uprkos legendarnom win streaku, Aleksandrovi ratnici nisu videli svoje kuće dobar deo decenije, a sada su se nalazili na vratima indijskog podkontinenta, onoga što su njihovi preci smatrali ivicom sveta. Osim toga, Alek je postajao sve veći uživalac persijske kulture i običaja. Počeo je da prati njihove trendove i čak je postavljao lojalne Persijance da upravljaju nekim regionima. Ovo je bilo malo čudno. I plus ima na umu da Aleksandar em razorio najjaču imperiju na svetu sa daleko manjom vojskom, em je sada bio i kralj, i faraon, i gospodar Azije, i sin Zevsa, i sin Amuna. Sa svim tim titulama i priznanjima iza svog imena, jedino što je bilo veće od Aleksandrove imperije je njegov ego. Doduše, ne mogu da mu sudim. Lično bi bio još gori da sam proglašen za golmana u Braničevskoj okružnoj ligi ili da imam YouTube kanal. Ipak, Aleksandar je prekoračio svaku meru očima Grka kada ih je naterao da počnu da mu se klanjaju. Ovo se baš nije poklapalo sa njihovim uverenjima, jer su smatrali da su samo bogovi vredni toga. Te je mlađani Alek mora malo da smiri doživljaj. I zbog svega ovoga što se čuo, Aleksandar je sada počinjao da ima problema i među svojim redovima. Malo ranije, 330. pre nove ere, jedan od njegovih vojskovođa Filota saznaje za planirani atentat na Aleksandra, ali mu to nije preneo. Za kaznu, Makedonski naređuje da ga pogube. Problem s time je što je Filota bio sin Aleksandrovog najiskusnijeg vojskovođe Parmeniona. Onog Parmeniona s kojim je prošao kroz toliko toga. Ne želeći da rizikuje, Aleksandar naređuje pogube i njega. 2 godine kasnije, pod uticajem alkohola, Makedonski ulazi u verbalni sukob sa svojim bliskim prijateljem Klitom Crnim, onim kojim je spasio život u bici na Graniku, i u naletu besa Aleksandar poseže za oružjem i ubija ga. Gledajući ga kako umire, gorko se pokajao, ali bilo je kasno. Jedan od razloga svađe je bilo Aleksandrovo umanjivanje zasluga sopstvenog oca Filipa II, što je Klit oštro osudio. Ovo je objektivno bio jedan od njegovih glupih poteza, jer je time zapravo pokazao koliko je postao egocentričan, surov i sklon impulsivnim odlukama. Uprkos nezadovoljstvu vojske i starešina, kao i novom pokušaju atentata na kraljev život, mlađani Alek nastavlja svoj pohod ka ivici sveta. Tu se suočava sa indijskim kraljem Por, kojeg pobeđuje u brutalnoj bici kod reke Hidas 326. Tada gubi i svog odanog pastuva Bukefala. Ipak, videvši da se istočno od te ivice sveta nalaze bogate indijske kraljevine, Aleksandar nije hteo da stane sve dok ne pokori sve što mu se nađe na putu. Ali, njegovi vojnici, iscrpljeni konstantnim višegodišnjim ratovanjem, monsunima, tropskim bolestima i sve to hiljadama kilometara daleko od kuće, oni odbijaju da idu dalje. Aleksandar tu sad kao malo pokušava da ih nahajpuje da idu dalje, ali mu više ništa nije polazilo za rukom. Uostalom, uživaoci Evrope Universalis znaju da uz ovako naglo širenje imperije dolaze brojni problemi. Problemi koje Aleksandar sada morao da reguliše kako bi stabilizovao državu, te odlučuje da se vrati u centar Persije. Prateći reku Ind, Aleksandar i njegova vojska stižu do Indijskog okeana. Odatle, deo vojske šalje na kruz kod Ormuski Moreoz, dok drugi deo Makedonski lično predvodi kroz surove pustinske predele Gedrosije, te je izgubio ogroman deo svoje vojske. Ipak, sve vreme bio svoje borce, a jednom prilikom tokom putovanja, kad su mu vojnici doneli kacigu punu vode, on ceremonijalno odbija da je popije i prosipa je. Nakon više meseci mukotrpnog marširanja, on napokon stiže u grad Suza 324. Tamo je odlučio da svoje ljude nagradi za dosadašnje napore i uspehe. Pre svega, platio je dugove svih svojih boraca, ali je priredio i masovno venčanje, gde je 80-ak svojih oficira oženio sa persijskim plemkinjama, želeći da tako stopi dve kulture. Čak se i samo ženio sa 2 persijske princeze u isto vreme, uprkos tome što je već imao ženu, Roksanu, druga vremena. Nisu svi bili oduševljeni mešanjem kultura i mnogi od ovih brakova su se vrlo brzo raspali. Vojnicima i vojskovođama je sve više smetalo to Aleksandrovo prihvatanje persijskih običaja, oblačenje, ceremonije, a posebno postavljanje Persijanaca na bitne pozicije. U gradu Opis,
Makedonski odlučio da nagradi svoje starije i povređene borce konačnom penzijom i poklonima. Zaslužili su. Međutim, mnogi su to shvatili kao uvredu, kao da ih Aleksandar odbacuje, pogotovo jer je u vojsku dovlačio sve više negrka. Zbog toga, oni podižu čuvenu pobunu i Makedonski je to koliko toliko uspeo da ishendla. Tako što je prvo pobio najistaknutije pobunjenike, a onda kao igrao na emociju podsjećajući svoje borce na mnogobrojne uspehe koje su zajedno postigli. Ovaj put mu to jeste uspelo, ali u vazduhu se osjećalo izuzetno nezadovoljstvo unutar njegove vojske. Kraj deluje kao da je blizu. Nakon smrti njegovog najbliskijeg prijatelja, Hefestiona, Aleksandar upada u duboku depresiju. 2 dana nije ni jeo, ni pio, oplakujući svog drugara iz detinjstva. S teretom celog sveta na ramenima, ovaj događaj nesumnjivo izuzetno uticao na njegovu psihu. Ipak, celim tim svetom je trebalo neko da upravlja. Te se 323. pre nove ere sastaje sa raznim predstavnicima raznih država, ali ponovo stižu u Vavilon, te počinje da planira svoj novi pohod ka arapskom poluostrvu. Ipak, sudbina imala drugačije planove. Nakon jedne Project X tipa žurke, kojih je mlađeni Alek i tekako bio ljubitelj, gospodar Azije se ozbiljno razboleo. Tokom narednih dana, njegovo zdravlje se naglo pogoršava i 10. ili 11. juna 323. godine pre nove ere, Aleksandar Makedonski umire u Vavilonu. Tačan uzrok smrti nije poznat i postoji brda teorija što može da bude video sam po sebi. Ali ono što jeste poznato je da je Aleksandar uživao u svim mogućim neumerenostima i porocima. Jedna od teorija je da se jednostavno otrovao od alkohola i umro. Druga je da je umro od bolesti pankreasa zbog redovnog prekomernog konzumiranja alkohola. Međutim, Aleksandar je bio vladar najjače imperije na svetu. Nema šanse da mnogi u okviru te imperije i van nje nisu hteli da ga smaknu. Zbog toga, mnogi smatraju i da je bio otrovan. Ono što je takođe moguće da je jednostavno zakačio neku boleštinu, tipa malariju, bolest zapadnog Nila, tifus, jer stručnjaci veruju da je imao groznicu, temperaturu, drhtevicu i plus ono, to jeste taj region. Ima smisla. Bilo kako bilo, prema legendi, kada su ga na samrti pitali kome prepušta sve što je izgradio, Aleksandar je odgovorio najmoćnijem. To zvuči moćno, ali to nije pravi odgovor. I kako to nije bio precizan odgovor, dosta njegovih generala je to vrlo proizvoljno shvatilo. Tako je usledio period od preko 40 godina ratovanja, tokom kojeg je moćna Makedonska imperija rasparčana na nekoliko velikih država, dok su Aleksandrova žena Roksana i njegov prestolonaslednik Aleksandar IV ubijeni. Iako se Makedonsko carstvo raspalo ubrzo nakon njegove smrti, posledice pohoda Aleksandra Makedonskog ostaju dalekosežne. Osnovo je oko 20 gradova, od kojih je najgrandiozniji bio i ostao Aleksandrija. Doduše, skoro sve je tako nazvao, tako da kapiram da nije precizno, ali mislim na onu Aleksandriju u Egiptu. Širenjem svoje imperije proširio je i kulturu i ideje stare Grčke na ostatak sveta, dok su se istovremeno i azijski uticaji prelili u grčku civilizaciju. Zato Aleksandra Velikog istorija ne pamti samo kao genijalnog vojskovođu koji nije izgubio ni jednu bitku, već i kao inovatora koji je spojio istok i zapad. Njegov lik je u 4. veku postao legendaran, od Makedonije preko Egipta pa do Indije. Pripovedale su se priče o njegovoj hrabrosti i viziji, o čoveku koji od male kraljevine stvorio najmoćniju svetsku silu, o čoveku čije dela će toliko dramatično promeniti tok istorije da se o njegovim uspesima sa oduševljenjem priča i 2500 godina nakon njegove smrti. Zbog toga, Aleksandar Veliki postaje možda i najveći vojskovođa svih vremena. Bravo Igore, jako lep video. Hvala, brate moji. Idemo do 3 miliona subscribera do kraja godine, najjači pokret zdravog razuma u Srbiji i šire. Obavezno lajkuj, to dosta pomaže u moru ovih AI gluposti. Podrži kanal pazarenjem mrča, znači ono, majice, kape, duksevi, šolje, ili donacijom putem Patreona, Paypala ili join dugmeta pored subscribe-a. A mi se, dobri ljudi, vidimo uskoro. Pozdrav!